sulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga gimonitor sa pag-asa o ginganlan kini og bagyong Basyang. Samtang publiko gipahimangnuan sa daghang uwan nga dala sa bagyong Basyang nga gipanangtawang mo landfall sa Southern Bohol ug Southern Cebu. Si Luan Mirondina sa report. Katapusang nasigpatan ang bagyong Basyang 735 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur ug naglihok kini west-southwest sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Matod sa pag-asa, gipanglantawang mukusog pa kini ug mamahimong usa ka tropical storm karong gabii, samtang magkaduol sa kayutaan habig sa Caraga region. Karon pa lang, gipaubos na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Ugma sa gabii, Huwebes o baka sa Biyernes sa buntag, mo landfall kini habig sa Surigao. Tungod niini, sugod karong gabii o ugma sa buntag, may mga dapit na usab sa Central Visayas ang malakip sa mapaubos sa tropical cyclone wind signal. Considering yung distance niyan sa Caraga with respect to Cebu, na sa mga 100 kilometers distance, so at the speed of 15 kilometers per hour. Sa Friday afternoon, possible ang sentro sa maong tropical cyclone nga si Basyang ari na dapit sa Southern Cebu. Inoon, posibleng muhinay ang bagyong Basyang gikan sa tropical storm category ngadto na lang sa usa ka tropical depression human kini mo landfall habig sa Surigao tungod sa land interaction niini. Apan matod sa pag-asa, dili angayang mo kumpiyansa tungod sa daghang uwan nga dala sa bagyong Basyang. Sugod ugma sa hapon, hangtod sa tibok adlawng Biyernes, masinati ang kusog nga mga pag-uwan. Naatay gi-expect ng mga pag-ulan nga 50 to 100 millimeters of rainfall base sa ato ang weather advisory karong alas 11. Posible pa na siyang mausab, sige tag-analyze, depende ani kung grabe pa ang dala niyang ulan kay napaman sa kadagatan. Dako pa kay chance siya nga mo-intensify in terms of paulan o hangin. Ang pagkakaroon ang Bohol sa ato ang forecast moabot na siya 100 to 200 millimeters ang iyang rainfall. Gitataw hinuon sa pag-asa nga adunay posibilidad nga mausab pa ang track nga subayon sa bagyong Basyang o posibleng mupaduol pa kini sa Central Cebu o Northern Cebu. Posible pa siya mo deviate from the main track na ito nga sa pagkakaroon nga ari sa Southern Bohol o Southern Cebu, posible pa mo Northern Cebu or mo pa duol pa ditong dapita sa Central Mindanao ang iyang track. So magbantay ta dili buto sabot nga karon atong gitumbok ang Southern Cebu ug Southern Bohol, dili na maapektuhan ang the rest of Bohol and Cebu with respect to the Central Visayas and the Negros. Tanan mga nanta kay dako kay pa ang uncertainty. And naapo ni siya gitanaw na turong nga kining influence area nga buot og 210 kilometers. So considering ang south og padulong sa Northern Cebu, wala man nakabot og 200. So apektado tani aning bagyo in terms of paulan and hangin. Sa Sabado sa hapon, gilaumang masinati na ang maayong dagan sa panahon sa Central Visayas. Sa pikas bahin, gipahibaw ni Bohol Governor Aris Umintado nga kansilado ang klase sa tanang ang mapa-private o public schools man sugod ugma February 5 hangtod sa Biyernes February 6 tungod sa bagyong Basyang. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.